Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, introduce myself first. My name is Nikishela Indira Verma from the 6th semester English Language Education Study Program. Here, I will explain about errors and mistakes second language to fulfill my mid-semester exam video. First, I will explain the difference between errors and mistakes first. So please watch the video. It's important to distinguish between mistakes and errors. A mistake is when you know a rule but violate it accidentally. Hopefully, you will notice when this happens and correct yourself. A language error is when you unintentionally deviate from the rules. This is a bigger issue. In this video, I will discuss the following two types of errors. First, linguistic errors. A linguistic errors happens when we lack knowledge of the rules of the language we're trying to learn. We have not learned enough about the language, so we implement rules incorrectly. Much academic research exists on how and why this error occurs. Number 2, perspective errors. There can also be errors in the way you think about learning a language. Without knowing or understanding the process of learning of a language, we assert false beliefs. One of the most common challenges experienced by people who are learning English as a second language is choosing the right word for the right context. Common English grammar mistake. The example is present and past tense. Present tense in English are used to talk about the present, the future, and to summarize a book, film, or play when telling a story in the present tense. There are 4 present tense from the English language. For the example, present simple, I work. Present continuous, I'm working. Present perfect, I have worked. Present perfect continuous, I have been working. So what the rules? The rules is you can use the past tense to talk about event or situation that have finished. You can also use past tense in English to talk about long-standing events and situations that have already happened in the past. For example, when I was a young child, I lived in the countryside. Here are some frequently used examples of verbs in the past simple: are, was, were, and when. And many words in the English language imply a comparison, and using them without completing the comparison is a common grammatical mistake. Here's an example of an incomplete comparison. For the example, it was much harder today. To make this example grammatical correct. Jadi karena second language saya itu bahasa daerah yaitu bahasa Jawa, dan bahasa ketiganya yaitu bahasa Inggris, dan bahasa pertama saya itu bahasa Indonesia. Saya mau ngasih contoh error and mistake-nya dari bahasa Jawa dan pelafalan ke bahasa Indonesia. Contoh yang pertama yaitu ada malas.
malas itu versi bahasa Indonesia. Kalau versi bahasa Jawa itu males. Jadi kayak perbedaannya itu di A sama di E. Jadi kalau bahasa Indonesia itu malas, kalau bahasa Jawanya itu males gitu. Terus apa lagi? Dapat itu versi bahasa Jawa. Tapi kalau versi bahasa Indonesia itu dapat. Jadi hampir sama kayak males, dan males itu beda di huruf E sama A. Terus juga 6 itu versi bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya yaitu 6, yang artinya 6, angka 6. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu 6, dan di bahasa Indonesia itu 6, dan di bahasa Jawa itu 6. Nah, itu merupakan contoh kesalahan pengucapan yang disebabkan oleh interferensi. Jadi yang disebabkan oleh interferensi bahasa Jawa yang bunyi A itu diucapkan E, yaitu dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa atau bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Itu cuman kesalahan interferensi dan perbedaan bunyi aja. Nah, ini juga ada kesalahan bidang leksikal. Jadi orang Jawa yang sudah kental dengan kejawaannya dalam berbahasa Indonesia pun seringkali memasukkan leksikal bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia yang sedang digunakan, karena leksikal bahasa Jawa tersebut merupakan idiom yang sulit dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. Contohnya seperti ini. Orang hidup itu sakdremo nglakoni, tidak perlu berbuat yang neko-neko. Jadi itu kan kayak ada percampuran gitu kan. Terus yang kedua yaitu penjelasan orang itu tumpang tindih sehingga sulit saya pahami. Nah, ini adalah dua contoh kesalahan bidang leksikal. Dan di era sekarang bagi remaja biasanya dalam berbahasa pun sering menggunakan leksikal bahasa lain atau asing dengan tujuan sekedar bergaya. Leksikal bahasa lain itu biasanya dimasukkan begitu saja ke dalam struktur kalimat bahasa yang sedang digunakannya. Contoh lain yaitu bagi saya oke-oke saja, yang penting apa kata bos. Yaitu ini juga termasuk leksikal bahasa tadi ya. Nah, selanjutnya yaitu contoh lain ada good. Kalau begitu saya sependapat dengan you. Berarti ini leksikal bahasanya itu campur dengan bahasa Inggris. Nah, di lingkungan masyarakat Jawa, kesopanan biasanya itu masih diutamakan. Hal demikian ini terbawa sampai ketika mereka harus berbahasa. Biasanya leksikal bahasa Jawa dimasukkan juga untuk tujuan kesopanan atau penghormatan. Contohnya yaitu nyuwun sewu Pak, Bapak diminta panitia untuk memberikan sepatah dua patah kata. Nah, ini contoh dari leksikal bahasa Jawa yang dimasukkan untuk tujuan kesopanan dan penghormatan. Nah, well, that's an example of language errors and mistakes. I hope that what I explained can be useful for anyone who sees this video. First of all, I apologize if there are any mistakes in my words or attitude. That's all from me. Thank you and see you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.